سرخط خبرها. فرمان دعوت جوانان به ارتش امضا شد. هشداری وزارت به مهاجران با اتوبوس‌های قانونی سفر کنید. و ادامه دیپورتاسیای پناهجویان افغان از تاجیکستان. سلام بیننده های عزیز، آغازی هفته نو است و امیدواریم تا آخر آن لحظه های خوبی داشته باشید. برنامه نویدی بامدادی را از دوشنبه تماشا دارید. امروز 5 سپتامبر است. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان فرمان دعوت جوانان به صف ارتش را امضا کرد، ولی همزمان از برخی شهر و نواحی خبر می رسد که مقامات تلاش بازور جلب کردن جوانان را دارند. روز 3 سپتامبر پرزیدنت تاجیکستان فرمان داد که جوانانی که مهلت خدمتشان به آخر رسیده است رخصت شوند و از ماه اکتبر تا آخر ماه نوامبر جوانانی از 18 ساله بالا به ارتش جلب شوند. سالهاست که در مراسم دعوت همزمان شکایت از ابله یا بازور جلب کردن جوانان به ارتش صدا می‌دهد. مقامات وجود ابله را رد می‌کنند، ولی پیشتر در شبکه‌های اجتماعی ده‌ها نوار نشر شد که نشان می‌دهد جوانان را بازور به ارتش می‌برند. سال گذشته در تاجیکستان قانون درباره ادای خدمت حربی در هیئت ذخیره‌های دولتی سفربری قبول شد. بسیاری‌ها آن را قانونی آلترناتیوی نامیدند و به این اندیشه بودند که هر نفر خواهد با سپردن مبلغ معین پورا از خدمت حربی آزاد می‌شود و مشکل جلب جوانان به ارتش نیز از بین خواهد رفت. ظاهراً قبول این قانون نیز مشکل را حل نکرد. وزارت نقلیات تاجیکستان با نشر یک مراجعتنامه از مسافرانی که می‌خواهند به ازبکستان، قزاقستان و روسیه طریق اتوبوس سفر کنند دعوت کرده است که تنها از شرکت‌های نقلیاتی که اجازه‌نامه خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات را دارند استفاده برند و از ترمینال‌های مسافربر چیپته بخرند. یعنی شهروندان تنها از خدمت رسانی اتوبوس‌های قانونی استفاده برند تا اینکه هنگام عبور سرحد به مشکل دچار نشوند. با تاکید وزارت حالا در بازار حمل و نقل بین المللی مسافربر صاحبان اتوبوس هایی که اجازه دخلدار ندارند خدمت خود را پیشنهاد می کنند و این می تواند به مسافران مشکل ایجاد کند. اظهارات وزارت نقلیات در حال نشر شد که چند پیش رادیو آزادی درباره سرگردانی های بیش از 50 مهاجر خبر داد که با مشکلات زیاد پس از یک هفته از دوشنبه به مسکو رسیدند. بلیت سفر به روسیه طریق اتوبوس تا 1,500 سومانی ارزش دارد که چند برابر از بلیت پرواز هواپیما ارزان تر است. تاجیکستان با روسیه اوید به اعتراف گواهنامه‌های واکسیناسیون از کرونا ویروس سازشنامه امضا می‌کند. بنا به معلومات سامانه اطلاعاتی حقوقی روسیه، میخائیل میشوستین سروزیر این کشور به وزارت کارهای خارجی امر داده است که با تاجیکستان در مورد تصدیق دو طرفه گواهنامه‌های واکسیناسیون از کرونا ویروس سازشنامه امضا کند. در متن این قرار که روز شنبه نشر شد گفته شده است که پیشنهاد وزارت تندرستی روسیه درباره تبادل نوت‌ها بین حکومت‌های روسیه و تاجیکستان درباره تصدیق دو طرفه گواهنامه‌های واکسیناسیون به ضد بیماری سیروتی کرونا ویروس پذیرفته شود. قبلا لایحه این سازشنامه با وزارت کارهای خارجی و دیگر مقامات فدرالی و همچنین با جانب تاجیکستان هماهنگ شده بود. در روسیه که بنا به امور غیر رسمی بیش از 1.5 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی می‌کنند، اعتراف گواهنامه‌های واکسیناسیون می‌تواند سبکی‌هایی به میان آورد. احتمال می‌رود این سازشنامه در جریان سفر سراج‌الدین مهردین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان به مسکو به امضا رسد. ضمناً سراج‌الدین مهردین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان امروز 5 سپتامبر به مسکو سفر می‌کند. در نظر است او با سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه ملاقات کند. در این باره ماریا زخارова سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه خبر داده است. به گفته زخارova این ملاقات در آستانه جشن ملی تاجیکستان روز استقلالیت برگزار گردد. به گفته زخارova در این مذاکرات به همکاری تجارتی و اقتصادی، فرهنگی و گومانیتاری، مدافع، امنیت، سیاست مهاجرت، آماده سازی کادرها، تدبیرهای مشترک در زمینه امنیت بیولوژی از جمله مشکلات اپیدمیولوژی و امنیت اطلاعاتی توجه خاص داده می شود. چند منبع باوری بخش روز 3 سپتامبر به رادیو آزادی گفتند که اخراج پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان ادامه دارد و در 3 روز اخیر 10 نفر مجبوراً به افغانستانی زیر اطاعت طالبان
фиристода шуданд. мақомот дар ин бора ҳеҷ шарҳ намедиҳанд. як муҳоҷири афғонистонӣ ки 3 рӯз пеш ихроҷ шуд ба радиои озодӣ иддао кард ки корти сурхи паноҳандагӣ дошт ва 3 соли охир бидуни нақзи қонунҳо дар тоҷикистон зистааст. ба гуфтаи ин шаҳрванди афғонистон ӯро ҳамроҳи ҳамсар ва 2 фарзандаш берун карданд. кӯшишҳои мо барои гирифтани назари мақомот то ин лаҳза бенатиҷа буд. пештар низ чанд паноҳандаи афғонистонӣ гуфта буданд ки кормандони кумитаи давлатии амнияти миллӣ онҳоро боздошт карда аз тоҷикистон меронанд. як манбаъ дар сафорати афғонистон дар душанбе ба радиои озодӣ гуфт давоми 3 рӯзи ахир наздик ба 60 афғонистонӣ аз тоҷикистон ихроҷ шуданд. ихроҷҳои пайи ҳам муҳоҷирони афғонистониро дар тоҷикистон нигарон кардааст. комиссарияти олии созмони милал дар умури гурезандагон рӯзи 25 август дар изҳороте аз ихроҷи паноҳҷӯёни афғонистонӣ ба кишварашон нигаронӣ карда аз давлати тоҷикистон хост ба ин кор поён диҳанд. мақомот расман дар ин бора чизе нагуфтанд. гулбиддин ҳикматёр сиёсатмадори ҷанҷолии афғонистон гуфтааст эҳтимол ҳавопаймоҳои бесарнишин аз хоки покистон ё тоҷикистон вориди ин кишвар мешаванд. чанд ҳафта боз расонаҳои афғонистон аз гардиши ҳавопаймоҳои бесарнишин дар фазои афғонистон хабар медиҳанд. мақомоти толибон мегӯянд бесарнишинҳо аз амрико ҳастанд, вале баҳс бештар сари ин аст ки онҳо аз хоки кадом кишвар вориди афғонистон мешаванд. гулбиддин ҳикматёр ки бештар аз мавқеи толибон пуштибонӣ мекунад дар хутбаи намози рӯзи ҷумъаи ҳафтаи гузашта гуфтааст 2 эҳтимол вуҷуд дорад: ё ин ки бесарнишинҳо аз тариқи покистон аз доҳа вориди ҳарими ҳавоии афғонистон мешаванд ва ё ҳам аз тоҷикистон. аз ин пештар толибон танҳо покистонро барои роҳ додани ҳавопаймоҳои бесарнишини амрикоӣ танқид карда буданд. гулбиддин ҳикматёр раиси ҳизби исломии афғонистон пои тоҷикистонро низ дар миён кашид. ҳикматёр ки то соли 2020 муқобили ҳукуматҳои расмии Кобул меҷангид, охири солҳои 90 асри гузашта дар тоҷикистон паноҳанда шуда буд. пас аз сари қудрат омадани толибон ӯ борҳо тоҷикистонро барои пуштибонӣ аз ҷабҳаи муқовимати миллӣ танқид кард. тоҷикистон расман ҳеҷ вокунише ба гуфтаҳои ӯ накардааст. бахши як рӯзи таърихро дар таҳияи ҳамкорамон Хиромон Бақозода ҳамроҳ мебинем. 10 аср пеш 5 сентябри соли 973 дар Хоразм Абурайҳони Берунӣ таваллуд шудааст, ки дар таърих чун донишманди зуфунун, энциклопедист ном баровардааст, чун роҷеъ ба аксар илмҳои давр китоб навиштааст. идомадиҳандаи роҳи илмии Абубакри Розиву Ибни Сино ба хотири донишҳои амиқаш давоми 13 сол дар дарбори Султон Маҳмуди Ғазнавӣ хидмат кардааст. аз беш аз 100 асараш 20 китоби ӯ то ба имрӯз расида маъруфтаринашон Қонуни Масъудӣ ва Таҳдиду Ниҳоятул-Амокин ва дигарҳо мебошанд, ки дар мавзӯъҳои ситорашиносиву антропология баҳс мекунанд. 5 сентябри соли 2011 чарха ё турбинаи аввали нерӯгоҳи барқи обии Сангтуда-2 бо иштироки раҳбарони Тоҷикистону Эрон, Эмомалӣ Раҳмон ва Маҳмуди Аҳмадинажод фаъол шуд. ин нерӯгоҳ дар 120 километрии ҷанубу шарқи пойтахти Тоҷикистон қарор дошта, бар фарози рудхонаи Вахш сохта шудааст ва сармоягузори аслии ин тарҳе бо арзиши $220 миллион эрон будааст. нерӯгоҳ соли 2014 пурра ба истифода дода шуд ва дар маҷмӯъ 220 мегаватт нерӯи барқ тавлид мекунад. 5 сентябри соли 2016 Зарафо Раҳмонӣ, собиқ мушовири ҳуқуқии раиси ҳизби мамнӯи Наҳзати Исломӣ баъди 1 соли ҳабс аз зиндон раҳо шуд. ин танҳо занро дар қатори 13 узви дигари раёсати ҳизб соли 2015 баъди маҳкум кардани он дар ташкили кӯдатои нофарҷоме ба зиндон андохтанд. ҳизби мамнӯъшудаи Наҳзати Исломӣ ин ҳамаро тӯҳмати беасос меномад. бонки миллии қурби асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст: 1000 рубли русӣ 165 сомониву 50 дирам ва $100 амрикоӣ ба 1024 сомониву 56 дирам баробар аст. бинандагони азиз, инҷо расидем ба поёни барнома.
ҳамкоронамон то 2 соати дигар шуморо бо хабарҳои тоза дар барномаи Сархат мунтазиранд. бо мо бошед. худо нигаҳбонатон.